Dobro večer dječaci, Damire, Marko, dobrodošli mi. Prije svega hvala što ste odvojili vremena i hvala vam za ovo. Znam da ste u niskom startu što se tiče cijele organizacije Doma sportova. 6. put ga punite. Dobro večer. Dobro večer, pozdravljamo sve tvoje gledatelje i drago mi da se možemo javiti sa par informacija. Odlično. Jesam u pravu 6. put? Je, 6. put, ovako bilo je 4 u nizu, tamo 90. godina, onda je bilo za 20 godina Gazda i sad za 30 godina. A mene nešto, čekaj, daj mi reci, ja sam bio na tom koncertu za 20 godina, to je bilo 2012. je li tako? Tako je, da. I sad, sad je ovo kao 31 godina onda, ili kako? A ne, ona je bila 30. godina. Mi smo, ne znam, uoči kao, jel tako, malo smo prije krenuli s tim. Pa da, bilo je kao 30. godina, pa ako gledaš 93. znači ako brojiš 93. Aha, 93. ste... Da, a ovo je sad kao baš od datuma do datuma, ne? Znaš kako mi to gledamo? Mi ti to gledamo kako mi hoćemo. Kako? Ne, Super. Ja ću a ne, to biti onda te pojasniti. 2012. je bilo 19. Jel? Ja ću to pojasniti. Ajde. Zato što je nama godišnjica 16.4. Ovo je bilo u 12. mjesecu, znači falilo je još Okej, 4 mjeseca. 4 mjeseca do 20. do 20. i zato je to tako. Ali čekaj, odlučili ste se svaki taj Dom sportova raditi negdje u 12. mjesecu, jel tako? Ili se varam? Uvijek je bilo 12. jedne godine, mislim da je palo 13. ili ovak neke. Jel to neki poseban datum? Pa ne, nego prvi je bio 12. pa smo razmišljali ono, kak je prvi prošao jako dobro, da ćemo napraviti onda i sljedeće godine, pa je ispalo još jedne godine, pa smo gledali uvijek da to bude ta nekakva sredina 12. i držali smo se tog 12. pa evo. I lako se pamti, 12. Ne moraš misliti. Ne moraš dva put govoriti kad je koncert. Da, jel se možete prisjetiti tog prvog koncerta 94. Vi ste bili ono friški bend u to vrijeme, poprilično. I bili ste, nemojte mi krivo shvatiti, ali klinci. Pa mi smo imali 19 godina, ja sam imao 19 godina, ne 20 sam imao, ne. Imao sam 20 godina. Ja 19. Da, i to je bilo, šokantno je to bilo. Mogu misliti, koliko ste bili na sceni? Na sceni smo bili, nismo mi ni znali u to vrijeme kaj je scena, ne. Ali smo mi svirali recimo dosta rano, mi smo se od 15. godine počeli svirati gaže i svirali smo cijelo vrijeme srednje škole smo svirali gaže i tako, u principu tamo negdje po završetku sa 18 godina kad smo završili 4. razred. Onda smo gledali da bi kao napravili jedan ozbiljniji bend, kao profesionalni, da bomo sad stvarno imali probe, da bomo sad stvarno naučili svirati i tako dalje. Miki nas je vodio od 92. pa nadalje, čak možda i 91. Tu negdje smo već počeli malo surađivati. Uglavnom, Damir Mihovec Miki iz Ekspononije. Ne? Pričat ćemo o njemu. Uglavnom, tad smo, nekakva karijera je krenula već tam negdje od prve pjesme, prve snimke koje smo napravili 93. Kad smo u krajnjoj liniji dobili ime Gazde, kad smo se počeli zvati Gazde, jel? Od tog 16.4.93. Prva pjesma, prva Požega 93. Odmah je to pokazalo se jako dobro, jako uspješno. Krznarić, Željko i Zdravko Šljivac su to napravili. I pokazalo se da s obzirom... Zbog tebe sam to što jesam je bila pjesma, da. Da, nismo rekli, da. Da, zbog tebe sam to što jesam. Mislim da to većina tamburaša zna. Naše generacije, rekao bi srednje, ali pošto znam da dosta mladih tamburaša ovo prati, možda je dobro zbog njih to. Da, i uglavnom, mi smo nakon te snimke već počeli obilaziti dosta medije i tak, radije, malo i televizija nekakva se zalomila i tak. Uglavnom, krenuli su te nekakve gaže malo intenzivnije. Ne? I sad to se stvarno otelo kontroli, u smislu postalo je slušano. Da, treba reći da je ta tambura bila dosta slušana. Ne? Ratno vrijeme, jel? Za razliku od danas. To je razlika velika, da. I drugačiji je bio fokus medija na to. Ne? Znači, onda kad si snimio, kad se pojavio neki tamburaški bend, onda se to pazilo, gledalo i primjećivalo, jel? Tako da nije bilo možda čak, pa mislim uvijek je teško doći u medije, ali lakše je bilo. Recimo svaki radio je imao 50% programa, govorimo o manjim radijima, ne? Posebno u Slavoniji koji su dosta svirali tu glazbu, tako da smo mi mogli ajmo reći nešto lakše doći u te radije, a imali smo i nekakvu podršku, recimo Štef Šagovac
Stjepan Šagovac nam je kao bivši, kao tadašnji, ne bivši, nego danas je već u penziji, ali tad je bio vrlo aktivan novinar, malo nas je povezao sa novinarima, sa radiostanicama i tako dalje. Tako da smo mi zapravo počeli biti u medijima i počela je ta nekakva popularnost i mi smo zapravo već prilično dobro tamburali po manjim mjestima, ne? A ideja za Dom sportova se rodila zato jer nismo zapravo tu nekakvu popularnost, da tako kažem, provjerili u Zagrebu, ne? Nismo znali je li nas neko u Zagrebu sluša ili ne, a to je naš grad. I stvarno je sve skupa ispalo vrlo maestralno. Mi smo prvo počeli raditi organizaciju u Malom domu sportova, pa je ispalo da se mjesec dana prije koncerta Mali dom sportova rasprodao, pa smo onda preselili, odnosno Miki je preselio koncert u veliku dvoranu, pa mi to nismo mogli vjerovati kaj se događa, jer je lud. Pa smo rekli, nemoj Miki, pa nemoj Bobi. Da, skoncentriraj se. To je 12.000, pa nemoj se šaliti, znaš ono. I uglavnom, to je bilo vrlo uspješno, jer je koncert bio potpuno rasprodan, bilo je nekakvih 12.000 ljudi, srećom snimali smo i audio materijal, tako da je taj audio materijal danas dosta često na radijima se puštaju te snimke i tak, ne. Pa meni to zvuči poprilično nadrealno, upravo to za klince koji tamburaju godinu i pol dana ozbiljno, da možete napuniti Dom sportova. Mislim da je to danas... Ali smo grebali znam, ali ja mislim da to danas ne mogu ni ove trap zvijezde, nema šanse. Oni ne mogu. Oni pune YouTube-ove i pune Instagrame, ali ja mislim da ne mogu prodati klub neki, ne mogu 100 karata. A to je bilo prodati. trendi dosta. Ljudi nisu znali, ljudi su tek počeli otkrivati te naše pjesme. Nisu oni znali ni točno kaj smo mi, ni ko smo mi. Mediji isto realno nisu puno znali o nama. Zapravo jednu pjesmu smo imali. Da, imali smo, zbog tebe sam to što je bila u eteru, da, ovo drugo. U hodu se otkrilo do dna duše, u hodu se otkrilo što sam Bogu skrivio, Snaša kao snaša, koja je ostala do dan danas naša stvar koju sviramo uvijek na nastupima. A pitaš kako su se osjećali, šokantno, imamo neke fotke iz tog vremena i tako. Bio je to veliki pritisak, jer mi zapravo do tada nismo bili navikli na takve velike prostore, na takve na tak važne stvari, da tako kažem, ne. I naravno da smo imali ogromnu tremu i kako bi to zvučalo. Ja se sjećam treme, ja to ne bi taj osjećaj više. To je bilo, stvarno ti se noge tresu. Na prvoj pjesmi ne možeš ton stisnuti na basu ali dobro, kad krene ta pjesma, na polu pjesme si već, dobro, sve će biti dobro, znači niko neće tući, sve škvadra viče, plješće, svi viču dača, care i tako. I onda sam se malo pustio. Da. Fascinantno. Znaš što me zanima u početku? Jeste vi, prije nego što ste odlučili postati gazde i okrenuti priču, o kojoj ćemo isto malo kasnije porazgovarati, jeste vi bili klasični tamburaški sastav? Jeste se furali na klasične, Janika Šeme, Ekspanonija Šeme, Zlatni Dukati? To kad si pričao da ste svirali u srednjoj školi. Da, mi smo svirali normalno. Nismo mi znali tad ni za Janiku, nismo znali ni kaj je klasična Šema. Znali smo za Janiku, ali nismo išli tim putem. Skoro pa da i nismo, znaš. Pa čuli, kako smo slušali neke CD, pa smo čuli neke. Jesmo neke malo, ne CD, kazete. Kazete. Da. Neke smo malo znali. Nešto, da. Nas je dosta... A nije bilo furanja na Janiku, na ove, jel tako? Pa nije bilo furanja, da. Uglavnom, mi smo svirali iz početka normalno, kako bi se reklo, ne? Svirali smo mi dosta instrumentala kao klinci i tako da smo prošli, i u kudovima smo svirali, tako da smo prošli sve te koreografije, i u školi smo svirali pa smo prošli te nekakve univerzalne tamburaške instrumentale, pa sve koreografije, tako da smo bili mi s tim zvukom dosta dobro potkovani i tehnički smo recimo solidno svirali za tak malo godina, ne? I trebalo je sad početi pjevat, ne? Nije isto svirati i pjevat, ne? I posebno nije istovremeno svirati i pjevat, a da to bude koliko toliko dobro, ne? I to su bili nekakvi izazovi, ne? Onda smo imali čak i nekakve satove pjevanja, malo da nam neko pokaže kako bi se to trebalo pjevati. Kako se uopće pjevali smo iz početka, naravno, i svirali lošije i pjevali smo katastrofalno i tak, bilo je tu svega. Ali zapravo nas je izradio dosta teren, znači mi smo strašno puno angažirali, uvijek smo imali puno nastupa i taj teren je zapravo broj pokušaja, znaš, kad radiš jako veliki broj pokušaja, onda smo se i nekako i dotesali da to danas više manje dobro zvuči.
Uglavnom, nismo se furali, nismo imali nikakav uzor, u to vrijeme su najpopularniji bend bili Zlatni Dukati. A i Panonci tu negdje, ali Paris s njima, pretpostavljam. Možda ne u Hrvatskoj, ali u vašem kraju. Mi smo si veliki prijatelji sa Ex-Panonijom, sa svim članovima i starim i koji su u međuvremenu došli, a posebice sa Mikijem, evo, danas nažalost pokojnim, sa Šušom, Darkom Derviševićem, sa Jinksom, sa Petrom, sa Šerom Jordanićem. Da. Dakle, sve su to dečki koji su isto iz Markuševca, ne znam da to ljudi znaju. Dakle, Ex-Panon je iz Markuševca i gazde su iz Markuševca i mi se ne mremo ne znat, ne? Oni su otprilike 10 i nešto ili tu negdje malo 10 godina stariji od nas i cijeli život smo se mi i njih naslušali i Šuša nam je neke stvari dosta pomagao prije, operativno, uvijek je bio Mikijeva desna ruka kad je trebalo, ne znam da nas je vozio na neke radiostanice i još mi smo imali 20 godina, on je bil stari čovjek sa 30 godina. Ili još ranije sa 17. I tako, uglavnom, živjeli smo zajedno i mi smo mogli imati nekakve uzore u svima njima, no međutim, i vjerojatno nekak podsvjesno i jesmo to sve skupa, ali smo ipak nakon svih tih prvih gaža vrlo rano počeli skidat neke stvari koje za nastupe, za gaže, koje nisu klasično tamburaške, pa smo vrlo brzo vidjeli da bi nam jako dobro došao bubanj, ne? Pa je onda to nastao šok da kak bubanj, zakaj bubanj, ne? A mi smo svirali na gažama, recimo, ne znam, svirali smo neke stvari od bendova koji uopće nisu tamburaški, ali nama su bile dobre, mi smo bili mladi, mi smo dečki koji su odrasli u Zagrebu i tak. Onda smo vidjeli da bi tu možda trebalo probati s tim, pa smo počeli gaže svirati sa našim prvim bubnjarom, pa je onda vrlo brzo nakon toga bubanj ušao i na neke snimke i tak dalje, ne? Ali nismo mi bili taj bend koji, barem ja govorim iz svoje perspektive, koji smo težili nekom zvuku vojvođanskih tamburaša ili čistih, klinički čistih slavonskih tamburaša ili tak, ne, nismo se nikad s tim poistovjećivali. Tome u prilog ide ono što sam danas našao dok sam čeprko o čemu ću razgovarati s vama. Ne znam da li znate, na sajtu Discogs ima vaša prva kazeta, kao piše neka promo kazeta. Neće znaš tamburaša. Da. Tu mislim da su unutra šta je meni ovo trebalo i šta je nebu dan i to. Onda se potom se vidi, znači da ste imali nekakav jednostavno drugi put, da ste si zatabali. Da. Pa probali smo to do tad još. Damire, slobodno ti reci, ja sam se raspričao. To je bila nekakva 92. Još nismo, zvali smo se neki novi klinci u to doba i Mikijeva ideja je bila da snimimo 10 pjesama možda na taj CD, uvijek se vraćam. Dobro, CD na kazetu, da. I baš si dobro rekao, bilo je što je nebu dan, što je meni ovo trebalo. Sve sa što, imali smo pjesme sa što. Da. Čak je bila jedna, čini mi se na engleskom, jedna pjesma na tom... I'm gonna love you. I'm gonna love you. Znači, baš od nekakvih ranih godina smo počeli skretati od te nekakve stare tamburaške glazbe. Uvijek smo malo, od tih mladih dana smo znači otišli malo u nekakve druge vode. Spomenuo si Marko bubanj. Ajde točno, ono što me zanima, vi ste u biti pokrenuli tu nekakvu priču sa bubnjem koja je danas, pa ja mislim da većini tamburaša koji se bave ovim pop ili zabavnom tamburaškom glazbom nezamislivo da danas sviraju bez bubnja. Jel se možete prisjetiti nekih komentara ili nečega, kako su vas ljudi gledali, čovječe, kad ste vi došli? Pa ne, komentari su bili loši, više loši. Pa to me zanima, znaš. Šta su vam ljudi govorili, pogotovo iz vašeg kraja, pretpostavljam, koji ono... Zato kaj ljudi su... Pa, gledaj, mislim, tamburaši, komentari su bili loši više od branše nego od publike. Znači, publici se to da, jasno, mogu misliti. Publika je voljela da mi zvučimo tak malo drugačije i mi smo voljeli da zvučimo drugačije. Nama je falilo druka, znaš, tambure su jedan instrument koji ne može baš dati druka, posebno u to vrijeme kad smo svirali na razglas, svirali smo na mikrofone, a onda je to se bilo dosta loše ozvučeno. Ton majstori u to vrijeme nisu znali ozvučiti tambure.
I tonmajstori su bili loši tonmajstori. I dugo su bili loši tonmajstori. S kojima god smo radili, bilo gdje. Razglasi su bili loši. Sve je bilo jako loše. Ne? Danas je to puno bolje. To ljudi možda ne znaju. Danas to se skupa zvuči puno bolje i ljudi znaju to bolje poštimati i mi se sami znamo bolje. Mi o tome nismo prije ni znali, ne, danas ipak znamo. I danas to sve skupa zvuči bolje i onda u svemu tome flahavom i mlitavom je trebalo, recimo, za pop stvari kad je došao bubanj, koje smo svirali, na primjer, tako je dobro vidjeti to. Ne? Za tu pjesmu, ta pjesma puno bolje zvuči sa bubnja nego bez bubnja, ne? Po mojem ukusu, ne? Po nečijem ukusu možda ne. Možda po nečijem ukusu bolje zvuči u rubatu, ne? Ali ja mislim da nije, ne? Znači, skužili smo da to nije samo za te pjesme, nego i za još neke druge. No, međutim, tvrdim da ne treba bubanj baš svirati jednako, što je zapravo samo razumljivo, ne? Ne treba ga svirati jednako na svim pjesmama i ne treba ga uopće svirati na svim pjesmama, ne? Nego postoje neke pjesme, recimo, koje su, na primjer, Zaustavite Dunav, ne? Ta pjesma sigurno zvuči bolje bez bubnja nego sa bubnjem i trebaju svirati bez bubnja, ne? Ili recimo pjesma Udešem mi moju tenu, ne? Sigurno bolje zvuči bez bubnja nego sa bubnjem, ne? Znači, te neke pjesme koje su baš klasično tamburaške i koje su postale hitovi, koje su kao klasične tamburaške zazvučale i postale popularne, treba ih tako staviti, ne? Ili recimo Suza za Zagorske brege sigurno zvuči bolje bez bubnja, ne? Ili da ne velim sad 100 primjera, ne? Tako da bi trebalo tu naći neku mjeru, ne? No, međutim, repertoar koji smo mi svirali i način na koji smo se mi osjećali je nama iziskivao bubanj na većini pjesama i mi smo to napravili, ne? Onda su svi počeli pričati da kaj je to, da to ne liči više na Niš, da spajamo žabe i babe u jedno, ne? No, međutim, i zapravo nisu znali kam bi nastavili. Mi smo bili dugo vremena, pa ne znam, 15 godina smo bili bend jedini koji imali bubanj. I dosta su se drugi bendovi tome odupirali dugo, ne? Tek negdje, ja ću sad fulat, ali recimo vjerojatno tek negdje nekakve 2 i možda 7., 8., 10. ili tu negdje su se počeli pojavljivati bendovi koji su se odvažili isto onda stavljati bubanj. Doslovno to je 15 godina nakon vas. Pa tak negdje. Da. Ja sad nemam uzeti za riječ, ali mislim da je to bilo dosta. Sam ja angažirao aktivno u to vrijeme, znam točno kad se to pojavilo. Znači, to je zapravo nastalo kao jedna naša želja i kao nekakva potreba da te pjesme zvuče bolje. Možda bi trebalo spomenuti to da smo mi težili uvijek raditi koncerte, da smo mi bili bend koji je težio raditi koncerte sa pozornica, ne? Znači, tamburaši su valjda stoljećima prije svirali po birtijama, ne? Stolariju, tako je, da. Da, i onda je to na suharak uvijek zvučalo u tim birteškim ambijentima svakako dovoljno i čak primjerenije. Recimo u birtiji ili u restoranu da ti sad mlati bubanj ne bi možda bilo toliko dobro, posebno jer tamburaši su bili uvijek neke sa strane, dajte vi dečki samo malo neke dok ovi ljudi jedu, muzica, ne? Animir muzika, nemojte se previše nametati i tako dalje. No, međutim, nama je to meni to osobno išlo jako na živce i nisam se vidio u toj karijeri da mi sviramo po birtijama. A svirali smo puno po birtijama, inače, kao klinci. Ja mislim da to mnogi tamburaši ne znaju. Ja mislim da oni vas pamte od trenutka Doma sportova, da ste svi samo pojavili. Znači, vi ste se pojavili, pali ste s nebesa, evo klinaca, sviraju u Domu sportova. Mi smo se toliko nasvirali po birtijama, restoranima. Znaš po čemu to znam? Danas sam... Grand Slam, išli smo u prvi srednje, sam išao. Znači... Vlaška, Grand Slam. 14-15 godina smo svaki četvrtak. Drugi, mislim da je bil drugi srednje. Nema veze. Pa 3., 4. u Zebi smo svirali. Pa u Zebi gore. Godinu dana svaki. Nema da nema. Znači od stola do stola smo odradili smo jedno 6-7 godina smo od stola do stola. Baš mi je drago da si to rekao. Odradili. Znaš zbog čega ti? Danas sam čitao Tamburaški forum koji je mrtav već jedno 12-13 godina i baš sam vašu temu, to jest tema kao gazde i upravo to niko to nije spomenuo nigdje.
Niko to nije nigdje spomenuo. Pa nismo ni mi to neke spominjali. Ali nisu bili aktivni, kužiš, nisu vjerojatno na tom forumu, nisu bili ni Miki nije bio aktivan, ni Šuša, vjerojatno koji su znali tu vašu spiku, a mi ostali jednostavno crpili smo informacije koje smo imali iz izvora koje smo imali. Ja prvi nisam znao ovu informaciju, da ste vi se stolarije u životu naradili prije nego što ste došli na binu. Moram ja nisam čuo. Stolarije, stola do stola, jednostavno, to je da, ali nije nam se to dopalo. Znači, to je kako da ti vjerujem, to je fora, 3 put je fora, ne? A sad 188. put više nije fora, nikome to nije fora, ni bendovima, ni zapravo niko. Ja uvjeren sam da nema člana u jednom bendu koji voli svirat po noći do 5 ujutro po birtijama i po restoranima. Znači, to ne može biti nekakav kreativni put ili nekakva perspektiva bilo kojeg benda. Ako je to kraj, ako je to ako je to vrh, onda daj radi neke drugo, znaš, Uglavnom, dobro je rekao, ne znam više ko je to rekao, da se svi bendovi jednom vrate u birtiju. Znači, kako god da karijeru imaš, kasnije birtija te čeka, znaš, po stare dane. Uvijek si imaš di vratiti. Tako da je to isto moguće da će nas dočekati, ali ja mislim da u tome neću sudjelovati. Ne copraj. Da. Uglavnom, znači, počeli smo od onog bubnja, ne? Tak da smo ga rastegnuli koje, brate. Ma samo rasteži koliko. Neka. To nismo mi bubnio ovo sekcija. Ti si ga rastegnuo. A dobro, daj još par rečenica, ajde. Ali nemoj dugo. Ajde, drago mi da mi daš dozvolu da mogu dovršiti. Pa, brate, Vili. Uglavnom, znači, ti ambijenti u kojima smo mi svirali su iziskivali, dakle, takav pristup i to je jako dobro funkcioniralo. I to je puno bolje funkcioniralo nego li da smo bez, ne? I taj repertoar koji smo stavili na tambure, kao jedni od prvih, je puno bolje zainteresirao ljude, jer smo naravno mi skinuli neke hitove koji su bili u to vrijeme hitovi ili neki koji su bili u zadnjih iz tog vremena pa još 10 ili 20 godina ranije koji su bili veliki hitovi. To su ljudima to bilo fora čuti. Mi smo bili nekakve nova lica na estradi i tamburaška glazba se u to vrijeme dosta, kao što sam rekao, primjećivala i slušala. I to ti je od jednog do drugog i kaj je najbolje, zakaj smo svirali puno u to vrijeme, bili smo, krenula ta velika popularnost, ali bili smo jeftini, ne? Znači, naša cijena je bila dosta jeftina i prejeftina i zapravo smo onda tesali strašno puno i dosta smo se potrošili. To je bilo tih prvih 5-6 godina smo svirali preko 100-110 nastupa godišnje, a to je bilo previše. Ne? To je bilo 4 do 5 puta tjedno. Znači, to nisi znao je li ovo sad danas, je li ovo sad zapravo jučer ili će biti sutra. Kad smo tu za stolom. Baš je bilo I bili smo pozive sa svih strana, baš smo svirali. Da, umorni, poderani, glasovi, promukli, jedno 7-8 godina smo bili non-stop promukli. Tak, nije to baš bilo interesantno za nas, ali trebali smo biti skuplji da zaradimo lovu pravu, ne? Da. A ovako smo se malo prošvecali, tak. Otišla lova na druge strane. Bože moj. Daj mi reci, kako je to, možeš mi ti daći da Marko odmori malo, da čovjeku natočim sok. Daj mi natočim. Kako se zove? Kako je bilo biti pod Mikijevom palicom? Ja mislim da mnogi Mikija znaju kao veseljaka, kao čovjeka koji je kad god bi se pojavio negdje bi plijenio tim svojim vedrim duhom, ali ja mislim da nekako da mi je bio kod Džingis Khan kad je trebalo zapet. Osvojiti, da. Pa Miki je čudnovat jedan lik. Od toga da je nemaran i bezbrižan do toga da je strašan radnik i pedagog i učitelj i sve. Znači, ti si u danu mogao od njega vidjeti i ovo i ono. Znači, mogao je biti, ma dobro, Pajdo, znaš kako znao reći, Pajdo, ti si ga znao dobro. Naravno. Ma nemo veze, bumo to sutra sjedi, do toga da ajmo, diži se, idemo to napraviti, nemamo vremena, znaš, onda se čudiš ko da je podvojena ličnost bio u simpatičnom smislu, znaš. Puno smo naučili od Mikija, od onih ranih, baš kad smo bili jako mali klinci, mogu reći 15-16 godina, već smo počeli s njim malo on je vodio kud u INI i u Prigorcu jedno vrijeme, pa se tu nešto đoralo i tak. Učio nas je svirat, učio nas je stajat na bini, učio nas je da ne možeš imati sat kad sviraš. On je rekao da, jel onda gledaš na sat, onda ljudi vide da ti gledaš na sat, da ti se žuri nekam, znači sat maknite. Nisi smio pušiti kad sviraš, ako si u društvu gdje ima
6 ljudi, on je rekao nemoj mi cigaretu pušit, svirat. Za to postoji pauza. I takve nekakve stvari kaj nisi mogu čuti nigdje drugdje, znaš. On je bio čudan od čovjeka. Ali me zanima koliko je bio strog kad ste radili? Pa bio je jer strog. Jer kažem, opet kruži ta neka fama koja meni nije potvrđena s vaše strane, vi koji ste bili. Pa bio je i strog, on je volio da se dođe na vrijeme, makar je on kasnio stalno, ali je inzistirao da svi dođu na vrijeme. Volio da drugi dođu. Da mi njega čekamo. Imali smo te neke faze, čak je bilo, ako si zakasnio, ne znam, 10 minuta morao si platiti 100 maraka u to vrijeme. To su metode lepog Jovice, ja mislim da on to pokupio cigana. Uvjeren sam u tom 100%. Miki inače jako volio cigane i oni su volili njega. Da. I on je to čuo negdje, pa je to primijenio na nama. I, velim, bilo je jedna faza kad smo plaćali stvarno ko je došao, ne znam, neobrijan, koja sad jedan dan brada ili ti recimo 7 dana brada. To se nije moglo... To ti je ta priča sa kažnjavanjem. 100 € odmah. Dođeš, ostaviš 100 € i onda ideš svirati. Ta priča sa kažnjavanjem je krenula od ovih američkih malih jazz kombo sastava. Znači, voditelji tih sastava, da bi ukrotili svoje, razumiješ, pijance i razvrtnike, oni su krenuli naplaćivati te penale za sve živo, to su cigani negdje čuli, 100%, znači to mi je provjerena priča. Ja sam mislio da to Miki izmislio. Nije sigurno. To mi je provjerena priča iz nekoliko izvora, znači to su cigani. Lepi Jovica je prvi bio taj koji je naplaćivao svom orkestru sve živo kad bi kasnili. Tako da to je onda Miki je to vama. Znači naplaćali ste se penala. Je, bilo je penala. Ne možeš ti kad si mlad, ne možeš biti kak treba. Tako? Naravno. Imaš 19 godina, ne možeš doći na vrijeme, nisi trezan uvijek, ali tako dođeš malo u cugi, to ti je 100 € odmah kad si malo u cugi i tako. Ne, Miki je bil čovjek sa puno strana. On je, ja velim uvijek, kak ti sad pitaš, kaj možete reći o Mikiju? Pa možemo reći svašta. Mene zanimao čisto taj, svi znamo Mikiju svašta. Mislim, nije ni vrijeme ni mjesto da pričamo o porocima. To je, Bože moj, svi znamo da je to bilo tako. Ma ne, nisam to ni mislio o tome. Nego me zanimao... Nisam mislio, znači, iz jedne strane nas je stvarno volio ko svoju djecu i to znam. I puno se dao za nas. On je svoju familiju zapostavio, djecu si je zapostavio radi nas, ženu si je zapostavio radi nas. Svoja neka prijateljstva, valjda i ekspanoniju je ostavio radi nas i tako dalje. Znači, puno je investirao svoga vremena, truda i znanja da nas nekog vraga nauči i da to bude dobro i zalagao se za nas na svim poljima i otvarao vrata svih, gdje god nam je trebalo vrata otvoriti na silu, ovako, onak. Da, kad se tiče te strogoće, bilo je tu dosta tih, bilo je dosta nekih strogosti i neumjerenosti i forsiranja i besplatnih svirki. Mi smo to vrijeme svirali jako puno besplatnih svirki, ne? To ljudi ne znaju, da bi otvorili mnoga vrata smo sve išlo preko leđa naših, nismo imali love za potkupljivanje, ne? Pa onda je... Danas to lakše ide. Danas to platimo pa ide. Nego smo morali sve odraditi na svojim leđima i to je Miki to moderirao i to se skupa vodio brigu o tome da to sve tako funkcionira, ali to su svaki početak je težak. Ma ne sam početak, nego je to ta naša suradnja s Mikijem je trajala dosta dugo, ne. I mogu reći da smo dan danas ljudi koji malo to poznaju kažu da nam je Miki napravio stvarno utro nam je dobar put, recimo. Je, sigurno. A i djelomično po pitanju discipline, mada se sad to moramo svi priznati, da. To se malo razlohalo sad, u zadnji ta disciplina isto malo se razlohala. Danas isto već radi svako ko kaj hoće, ali... Bože moj. I to ćemo promijeniti. Neka. Vas dvojica ste glasnogovornici benda, vidim da se vas dvojica svugdje u tandemu pojavljujete, tako da vjerujem da vas dvojica možete onda i malo stisnuti dječake. Pa zašto ne? Ti si mi spomenuo da ste već, kad ste bili ti klinci, kad ste se zvali neki novi klinci, da ste već tad eksperimentirali sa raznim žanrovima na tamburama. To Miki samo pospješio taj put da se odlučite na... Pa Miki bio protiv bubnja, recimo, to ti to što vidiš, to ne znamo. Bravo. Ja, on nam je rekao, kog će nam raditi taj fucking bubanj, ne, to sve kvari bez veze. Onda kad smo stavili gitaru, kaj će nam ta gitara osniti? On je bio dosta protiv toga, on je bio više, valjda, inače on učio dosta svirati od cigana i volio cigane slušati. I družio se puno s njima, ja sad o tome čak manje znam, ali znam, ne.
Pa je imao taj sound tamburaški, imao sound dosta on u glavi. Njega isto smetalo da mi se tu neke prčkamo oko toga. I tu je bilo dosta nekakvih sukoba, ali je rekao, dečki, ako hoćete svirajte, Da. Ipak smo to uspjeli probiti na neki način. I to je podržao poslije, dobro, da. I svirački, aranžmanski, i sve. Ako smo rekli snimat ćemo tu i tu pjesmu, on se stvarno dao, u tu pjesmu se dao, izmislio ove glasove, dionice nekakve slagao, ali bio je iz početka protiv ovog bubnja, znaš. Tu smo morali mi malo reći, daj Miki, idemo, daj Gleo, čuj ovo, dajemo probati. Da vidiš što nisam znao, ja sam bio uvjeren da je on bio taj idejni začet te priče s bubnjem. Znači vi ste to sami među sobom. Mi smo to malo izgurali, da. To mi je super da ljudi znaju, jer ja vas poznajem više od 20 godina, nisam znao uopće. Tako da dobro da ste to ispričali. Da, u vezi toga je to. Neko ko se, pa bili su mi dečki tu iz OSDS koji su vas naveli kao veliki uzor. Definitivno da su oni, da ste vi utrli put kojima su oni kasnije hodali, a zašto to pričam? Zato što su i na njih gledali kao na čudake kad su počeli sa ovim svojim. Da, pa inače Miki je njih vodio isto. To je poveznica ta, zato hoću zakružiti tu priču s Mikijem. Miki je i njih apsolutno, kužiš, dotjerao ih je do toga gdje jesu i sjećam se njihovih proba, sjećam se na kojoj to manijakalnoj razini bio, da su ti dečki znali, ja kad bi išao s njima svirati zamjene, čovječe Bože, oni su svirali 150 pjesama aranžmanski, treba to pozapamtiti sve. Ja sam se znao gubiti, kao tad već profilirani svirač, znao sam se poprilično gubiti s njima. Kad bi svirao, što oni imali sve pic posloženo, tako da i oni su dobivali isto vrlo neugodne komentare od svojih i sumještana i kolega tamburaša pogotovo. Tako da to je jedna zajednička crta definitivno. Kad ste vas dvojica se odlučili aktivirati kao autori? Ako se ne varam, ti si već na prvom albumu pisao tekst za neku od pjesama. Jo, dobro si upoznat. Da, čak sam ja zaboravio, ti si mi sad sličio. Bečar, to je zvanje, to je bilo... To je moj prvi izlet, ne znam, skok preko duge, valjda, u to vrijeme. Da, i čak se sjećam te večeri kad smo to slagali, tu pjesmu, nešto, to mi je Šuša pomogao sa par harmi, ja još nisam znao cis, pa fis, mol, Bože. Ja sam sve Edur nadržao ili Šuša, daj bomo tu cis, bomo... Kad je to prosviralo za mene u to vrijeme, nije to bio hit, nije to bila nekakva pjesma koja je ostala, ali onak jedna lijepa uspomena. Sa 19 godina, 18, koliko sam imao, naša prva pjesma moja. Pa da, i prva pjesma završila na prvom albumu, mislim, to je ono. Da. I onda jedna velika stanka, sad imam na ovom albumu. Da vidiš na novom albumu da si 40-godišnja stanka. Da, dobro, nema veze. Imam 3 pjesme. Ali moram se pohvaliti, već dajte mi malo sad vremena. Na Krijesnici festivalu u Zagorju sam osvojio prvo mjesto s mojom pjesmom koja se zove Zagorska. I to mi je bilo fantastično. Čak imam neke slike, primam ovoga plaketu, svi plješću, osvećana dvorana. Počasni građanin Krapine. Da, ovog krila u muzeju, a? Da. Uglavnom, evo... Puri se nosi doma iz Krapine svako... Da. Danas me tamo pozdravljaju ljudi, mašom i po cesti. Dobro. I onda opet malo neka pauzica, i sad evo, imam 3 pjesme na novom albumu našem, evo. 18 pjesama, od 18 imam 3, pa mislim da je to fini postotak. Dobro, ali Marko se Boga mi isto dao, vidim, koliko sam čitao sam ali on je stalan, kredice, on svako malo imaš Markovih, ako ne pa nemam ja puno koga. Pa glazbe imaš svako malo. Na svakom albumu od 4 tvoje, evo tebe zbraća. Od 4... Ja sam radio najviše aranžmane, aranžmane u zadnje vrijeme. Melodije. A radili sam pa ne više od 7-8 pjesama tu negdje otprilike. Ma više. Ma više, ja sam danas kad sam preklopio diskografiju, ima toga više. Pa samo na zadnjem albumu imaš 4-5 komada. Evo ja iz početka se sjećam, znači Nemoj u moj san, sam radio glazbu, radio sam nek pjesma ostane. Dobro. Ali znaš koja je prva? Sad mi reći sam ja u krivu, ona neke Beach Boys varijanta Pazi dušo. Pazi dušo, da, to je Šljiva sam radio isto sam, Pazi dušo, da. Beach Boys. Pa da, Beach Boys vide, ono, kužiš. Da, to onda... Znaš, oni Beach Boyski. Oni, Šreci, da. Šreci, da. Dobro, nećemo sad nabrati, ali uglavnom, imaš dobro, puno glazbe. 10 ili ja bih rekao 20, evo, a ti reci kaj hoćeš. Dobro. Uglavnom, ja bih rekao da mi najbolje uspjela moja najmilija. To je
stvar koja je stvarno, Fajo je napravio taj tekst, to je pjesma između ostaloga dobra, naravno i zbog tog teksta. Sad sam napravio 2 dobre stvari na albumu, to je Sad mi žao, glazbu, i Tebe ne zaboravljam, i Ana Marija, recimo, to su dobre stvari. Ne? To je za ovu curicu, jel, što je, nažalost, poginula u potresu. Da. Na sranje. Šta mislite danas u diskografija kakva je, imali smisla uopće objavljivati fizičke? Jeste izdali fizički album? Ne, nismo. Niste, znači sve smo izdali, pa nema, kad smo izdavali sve ove godine fizički CD, oni su se prodavali sve lošije i lošije i onda smo primijetili da je vani situacija takva da je i vani strašno pala ta prodaja CD-a. U Hrvatskoj je, recimo, mi smo osvojili onu zlatnu pticu od Croatia Recordsa za preko 147 tisuća komada, mislili tu negdje. Za hrvatske uvjete. Da, za Prešću pričamo, to je bilo... To je u to vrijeme dok još nije bilo ni piratstva, u stvari bilo je već piratstva, ali nije još bilo interneta, ne? I to su cifre s kojima se današnje ove tiraže ne mogu usporediti. Danas platinasta naklada je valjda 1500 komada ili ovak neke, ne? Ili tak neke. Ne znam sad, možda sam bubnuo, ali znam da je jako malo. Uglavnom, CD-i više nisu furka, a snimka je digitalna, znači ona je po kvaliteti ista koji ako streamaš nekakav wave ili slušaš downloadani wave, znači kvaliteta je ista, tu nema nikakve razlike. I CD-i danas više smetaju ljudima, ne znaju kam bi njima, skupljaju prašinu, padaju po podu i ne znam. Ne možeš ih u šta više staviti da slušaš. Nemaš ih kaj staviti, Kad ti smrzne staklo na autu, onda je dobro. Da, strugalica. Kad nemaš. I u principu te uvijek ljudi traže svi vole dobiti na poklon CD, nikoga neće kupiti, onda je pametnije zapravo napraviti varijantu na streaming. Nemaš problema sa skladištem, nemaš problema s proizvodnjom, nemaš problema sa distribucijom, sa nemam pojma, sa tiskom, s ovim. Napravi se sve digitalno, recimo naš album zadnji, ali dobro i svi ovi ostali, ali zadnji je izdan samo digitalno i na preko 120 streaming platformi je objavljeno u cijelom svijetu. Ni ne znamo da postoji to. Ja znam da ih ima 3. Da, pa ne, ima ih, dakle, 127. Najvažniji su taj Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music i ima još, kak se zove, ne znam više, ne. Uglavnom, YouTube Music ima to. I YouTube Music, da. I uglavnom, to je danas normalno i danas se muza sluša preko mobitela i danas se streamaju, odnosno preko mobitela se ljudi puštaju u auto muzu i na one zvučnike preko Bluetootha i tako da danas stvarno ja ne vjerujem da iko više sluša glazbu sa CD playera u kući. Ne. Pa čak ja mislim možda zagriženi audiofili, ali to ja mislim da je tog sve manje. Ja bih htio bih staviti zarez na ovog Markov što je rekao i da nastavim, ali imamo u nekakvom skrivenom planu, već sad kad kaže već nije skriveno, da bi negdje tamo možda posljednje godine izbacili ploču. Znači, to je danas aktualno. Čisto ko nekakva, ne znam, medalja, ko neki badge, nešto s čim bi se malo hvalili, da izdamo taj album na ploči. Evo, to je nekakva naša skrivena želja. Fora. Kako gledate na današnje trendove u pop tamburaškoj glazbi koju ste vi doslovno zacrtali put, koji ste vi utrli put, tako se suđujem, ako mogu tako reći? Pa ne znam, malo je to u nekakvu slijepu ulicu zašlo iz moje perspektive, a mislim da je to prvenstveno radi nekakvog nedostatka autorskog doprinosa. Da. Ja mislim da svi govore isto. Da. Kriza autorstva. Baš je kriza, bendovi rupa nisu dovoljno. Nema, ja zapravo ne znam, sad si razmišljam baš. Ja inače ne pratim baš tu scenu, jer tih bendova u međuvremenu je nastalo strašno puno i rasformiravaju se brže nego su se formirali, ljudi se mijenjaju, jedni zovu i sva ta silna imena, ja to stvarno više ne znam kako se ko zove, niko svira, ali sam primijetio da već dugo nema nekakve hit pjesme,
ako i ima, onda je to nešto od ovih ostataka ovih starih autorskih imena. Ne? Neka reciklaža, neka. Pa ne, mislio sam od ovih autora koji su radili i prije 25 godina, oni i dalje pogode tu i tam neku pjesmu. Ne? Tako da, recimo, među tim mladim dečkima nisam primijetio da je neko navudren baš da napravi dobru stvar, što ne znači da se to neće promijeniti. Možda uči, da. A po pitanju tog pop izričaja, kaj si ti pitao, to će se stvari profilirati. Znači, gitara se profilirala zadnjih 150 godina, ali najviše 100, recimo, u sve moguće smjerove, ne? Tako da je taj izum električne gitare napravio čuda, tako da se ona može onda kroz koje kakve jeke i efekte oječiti drugačije i da zvuči uopće nespojivo sa normalnim zvukom akustične gitare. Tako će se i tambure možda, ne? Već su se sad neki dečki radili te nekakve električne tambure. Jeste vi kad razmišljali, pošto znam da Dačo svira bas gitaru, jeste razmišljali o električnim tamburama? To smo ih htjeli prvi napraviti, ali smo bili previše zaposleni sa svim drugim stvarima, nismo nikad to napravili, ali mislim da ću to u budućnosti... Stignemo još. Da, mislim da ću u budućnosti napraviti tu jednu varijantu sa opuštenim žicama, jednu tamburu, koja neće imati rezonantnu kutiju, nego ćemo probati dobiti nekakav sound koji bi onda koristili u nekim pjesmama. Ne? Ja ti mogu reći iz prve ruke, jer ja imam električnu tamburu. Prije 10 godina sam upao taj trend kad su počeli raditi. Nažalost, mislim da je gotovo zbog fizike, zbog čega mislim da je nemoguće na tamburi dobiti flah varijantu koja na električnoj gitari. Jednostavno, tambura mora imati nekakvu napetost. Svoje španom, da. Mora imati taj španom. Da. Ne za trzanje, ne mreš trzati. Da, ne mreš trzati. Ne mreš trzati, ni ne moraš trzati. Da. Ali jednostavno, meni se ta električna tambura pokazala, već sam to pričao nekoliko puta i to sam pitao dečki iz OSDS-a isto koji nisu u potpunosti prešli na električne instrumente. Meni je to bilo super za svadbe, jer jednostavno rješavao si problem mikrofonije. Više nije bilo mikrofonije, definitivno. Znaš, kada sviraš u svadarskom bendu drvo, gdje imaš klavijaturu, gdje imaš bubanj, gdje imaš bas gitaru. Što povuče. Tako, šanse. Ti ako želiš da te se čuje, jednostavno moraš uzeti električni instrument. Zbog toga sam ja uzeo, nikad nisam bio nešto pretjerano zadovoljan sa soundom, ali to je ja sam to zvao tanđara koja odrađuje posao, definitivno. Odrađuje i... Pa dobro, trebalo bi to koristiti recimo električnu za samo neke dionice. Ne možeš ti sad svirati otvrženo kapiju na tome, ne? To ali možeš svirati recimo nekakve nove pjesme koje bi bile tako izaranžirane sa više glisanda, sa više sustaina i tak, ne? Koje bi tak malo probali se igrati, ne? Pa hoćete reći samo da tambura vjerojatno pred sobom će imati nekakvu budućnost, ko će se htjeti s tim baviti, odnosno recimo prva dobra pjesma koja nastane, recimo prvi sljedeći hit koji nastane tamburaški, a da bude u to uključena takva nekakva nova tambura, će sigurno tome otvoriti prostor, ne? Zanimljivo mi je to iz aspekta jer su sad dečki na Požegi. Jeste li bili ove godine na Požegi? Joj, baš si sad pitao dobro. Da. Znači prvi put nismo nakon 30 godina. Nakon 30 godina, da. A ove godine su stvorili nekakav koncept gdje će imat Saša Botički koji je preuzeo, kako se zove, on je sad postao direktor Požeškog festivala, žele stvoriti doslovno tu distinkciju između tradicionalne tambure i pop tambure, tako da mislim da će to vjerojatno u budućnosti, ove godine bilo u jednoj večeri, znači presjek, pola večeri je bila tradicionalna tambura, pola večeri je bila pop ta tambura sa bubnjem, pa ćemo vidjeti, možda to stvarno donese. Pa to nije od sada, to je već 10 godina. Ne, ali mislim da inicijativa je, mislim, od iduće godine da razdvoje sastave, da jedni sastavi budu jednu večer tradicijski sastav. Pa to je bilo već, da. I mislim da nije bilo. Bilo je 10 godina to. Petkom je bila zabavna večer, subotom je bila narodna večer, ne? To je onda je bilo s nekom pauzicom, sad je to novo, pa možda nismo pratili. To je bilo tako uvijek. Znači, uvijek su ti nekakvi zabavni ili da kažem ti bendovi koji su u glazbi gdje se tambura koristi nekakve kao zabavni štih, ne, ili pop štih, to je bilo uvijek svrstano u nekakav petak, a subotom su bile čisti tamburaški bendovi koji nemaju bubanj, znači koji sviraju glazbu koja se više zasniva na folkloru. Ne? To je bilo dugo. Ne znam, oni su vjerojatno sastavili u jednu večer, mi nažalost nismo bili, nama su odbili pjesmu ove godine. Ne? Nema reći. Da. I gazdama mogu odbiti pjesmu. Da. Ajde reci. I uglavnom tak da
su možda stavili 10, rekao si da su stavili 10 ne znam koliko je bilo, ne znam koja je brojka ovih bila. 10 oni. Da, ali ne znam da li je 10, ali je bilo pola. Znači pola večeri su bili tradicijske tambure, znači ono. Pa dobro, ja nemam ništa protiv, nek malo mijenjaju, nek se eksperimentiraju, nek rade nekakve novitete. To je dobro. Inače, Požega je naš najvažniji tamburaški festival, na kojem su u principu odsvirani pa sigurno 95% svih tamburaških hitova. Znači, od svih bendova, svih izvođača, svi su, znači to je nekakav mali hrvatski Nashville koji je puno se potrudio i puno daje za tu cijelu tamburašku scenu. I cijeli taj grad i svi ti ljudi dosta se trude oko toga i žive za to i to je najvažniji, ja mislim, vikend u gradu. Sigurno. I cijelim tim okolnim mjestima. I dobro se svira i bude dobra atmosfera i tako dalje. Da. Bude dobro, ali mislim da je problem generalni Požege kao i svih festivala što nije već dugi niz godina iznjedrio hit. Ja mislim da zadnji hit ima ispraviti. Pa nije to problem festivala. Mislim posredno je. Posredno je, jer festival služi da bi se autori prikazali na festivalu. Ali oni su, znači ljudi iz grada koji to rade, oni su napravili sve. Napravili su festival, binu, televiziju, sve su organizirali i dajte, ne. Baš je kriza našom autorstvu. Nema. Samo eto, traži se i klasični bendovi se malo traže i recimo nekakvi moderniji bendovi se malo traže i nije u principu ni lako napisati dobru pjesmu, ne? To je u principu najteža stvar. Ne? Da li možda mislite, ne znam, vi kao sudionici tog vremena, ja sam tad bio jako mali kad je, vi ste 10 godina stariji od mene, pa onda to, vi ste već bili dečki u 20 godinama. Ja imam osjećaj, moguće da sam u krivu, da u ono vrijeme o kojem si ti pričao, da je tambura bila vrlo afirmativno gledana i bila je u svim medijima i svugdje, meni se čini da su tad sve pjesme koje su imale ikakvu kvalitetu postali hitovi, a da bi danas iste te pjesme u ovom vremenu, pitanje da li bi te pjesme danas postali hitovi. Upravo si, da. Upravo si. Jer tad je sve bilo novo. Tad je ova glazba bila pod povećalom, ne, i medije i svega. I istina je, nije se jednom dogodilo da su mediji napumpali neku pjesmu na ime radiji, jel? Da su radi pa i spotovi, da su napumpali neku pjesmu koja inače ne bi postigla, ne bi toliko dobacila, pa je sa radijskim s eksponiranjem kroz radije i preko nekakvog spota dobacila puno više nego što je možda i zaslužila. Ne? Tad su mediji to puno više svirali, puno se više od toga i ljudi su to više slušali, sa većom pažnjom su to slušali i jednostavno su te pjesme bolje prošle. Ne? Ako pričamo o 90-im godinama. Pa i ono poslije. Onda je bila nekakva kriza tamo, ako se ja dobro sjećam, nekakve 2003. 2004. se to malo ispuhalo, pa je opet onda par dobrih pjesama digne cijelu scenu, ne znam, snimi ovaj, on dogode se u 3 godine, 3, 4, 5 dobrih pjesama, pa opet se skupa malo živne, ne? Pa svi bendovi opet to sviraju, pa se opet to malo digne, pa opet splasne i tako. Ja bih rekao da popularnosti dirigiraju najviše autori, koliko će poklopiti se pjesma, izvođač, vokal. I vrijeme izvođenja pjesme. Da. Strujanja, političke situacije, ne znam, sve. Da, sve. Uspjehu pjesme puno faktora. Marko, sad spominjao radio, misliš li da vas ima dosta po radijskom eteru danas? Ma nikako dosta. Po izvještajima, Huzipa i Zampa. Na par radio stanica se vrtimo, stvarno. Ne znam da li smijem reći, bili smo neku večer sa Rusom, našim autorom Trešnje i to, i ona sluša, nastupali smo uživo za par ljudi, to je bila nekakva televizijska emisija, da sad ne govorim, i Rus kaže, gle, dugo nisam čuo da ovak zvuči bend uživo. Znači, zvučite tak da vi se morate vrtiti po radiju, a vi se ne vrtite. Evo, to su njegove riječi. Ne vrtimo se dovoljno, ima par radio stanica koje nas vrte, one koje bi mi htjeli, koje dobacuju dalje, one ne znam iz kojih razloga sada ne stvaram nekakvu zlu krv, ali jednostavno nije dovoljno, ne znam, mi smo dečki tu domaći i osjećamo se malo onak, ne znam, zapostavljeni, ali nećemo sad cviliti. Mi radimo svoje i radimo dobro, ja mislim, i vrijeme će pokazati. Ne? Da se vratim na to što si sad spomenuo da vam je Rus rekao da zvučite jako dobro. Ja sam vas prvi put uživo slušao, a to mi je šlagvort u jednu temu koju bih htio s vama dotaknuti. Prvi put sam slušao na svadbi od Mislava Batana, vašeg sumišljena. Aha, sjećam se ja gore na onom. Da. I tad ste svirali
ja sam nekako poklonik bio, u to vrijeme bio sam klinac, bio sam poklonik one dukatovske tambure, znaš, gdje moraš imati primaša koji cifra, ako vi nemate, a vi niste imali primaša koji je ta vrsta virtuoza, kako se zove, onda smo mi svi ko klinci gledali na vas nekako, sad iz ove perspektive, gledam da smo gledali potpuno ne fair prema vama. Nismo vam davali ono što bi rekli Amerikanci credit za to. Da, pa vi ste bili dijelom i u pravu, ne? Ne bi ja rekao da smo bili u pravu, a ja sam promijenio mišljenje upravo tad kad sam vas čuo kako svirate uživo i kako radite svadbu. Jer ja do tad nisam u životu čuo ni jedan tamburaški bend, a nasvirao sam se ja sam tad bio i u Serbusu i nasvirao sam se dobre tamburaške muzike. Ali sad vam ne povlađujem, nemam zašto, ali ono što bi se rekli, jebali ste mamicu na toj svadbi. Stvarno ste svirali ono da sam ja, i znam da sam došao poslije svadbe, došao čestitati i rekao, dečki, svaka čast, stvarno, ono, meni ste promijenili, u tom trenutku ste mi promijenili sliku koju sam ja ne, moraš znati samo jednu stvar, znači, zakaj sam rekao da si dijelom u pravu, ne? Zato kaj mi smo nakupina koji mi se nismo našli u gazdama zato što smo bili dobri svirači, ne? Nego zato što smo bili prijatelji, ne? Znači, mi da je možda neko više inzistirao da igramo košarku, možda bi bili danas košarkaši, ne? Možda ne tak dobri, ali bi bili dobar tim, ne? Znači, ti ne možeš od svakoga očekivati pojedinca da ima jednaku nadarenost za glazbu, da je sluhista ili da ima smisla za ritam, ili da ima entuzijazma toliko vježbati ili tak dalje. Znači, mi smo u bendu, kaj imamo, znaš, imamo ljude koji neki sviraju dobro, neki sviraju veći talent, neko je manji. Neki sviraju manje dobro. Koliko je to sad opet da ispadne nam, koliko je to rijetko? O tome o čemu vi sad pričate, koliko je to rijetko? Da, to je izuzetno. Mislim, ja ne znam ni jedan takav slučaj od tamburaša. Pa to ti je između ostalog odgovor na pitanje zakaj smo toliko dugo opstali zajedno, ne? Znači, zato kad smo mi prije svega škvadra iz osnovne škole, ne? I mi smo se družili i bez svirke, ne? Znači, nas nije spojila svirka, mi nismo imali audiciju da vidimo kako ko pjeva i kako ko svira. Jer mi da smo imali audiciju, niko ne bi prošao na audiciju. Iz te iz glazbenog smisla. Ne? Zamisli, vrhunski primaš, vrhunski bračista, vrhunski pjevač, basista najbolji na svijetu, bubnjar da ne mreš vjerovati. I traje 2 mjeseca. I onda se posvađamo, gaže i onda idemo doma. Ne? To tako biva sa ono. Tako da smo se mi u hodu malo naučili svirati i evo, ja sam naučio malo pjevati taj lead vokal, dečki su malo pobrali beka i tako da ti to, mislim, nemamo razloga dičiti perfekcionizmom, ne? Niti mislim da uopće bendovi trebaju biti perfekcionisti, ne? Pa najveći bendovi, ajmo reći, možda neki od najpopularnijih bendova nisu ljudi perfekcionisti, ne? Nego imaju nekakvu dodatnu energiju, pojedinci, ali i zajedno, ne? Imaju nekakav smjer, imaju nekakvu spremnost za to se žrtvovati i dijeliti, investirati u posao i u krajnjoj liniji, ne, i odricati se puno, ako hoćeš, i love i svog vremena i da bi to uspjelo, ne. I to ti je tak, ne, znači ono što si rekao da nisu svi virtuozi u gazdama, ja mislim da gotovo pa da nije niko virtuoz, ali smo u međuvremenu polovili malo, baš nismo ni falš, ne. Pa ne, važnije je imati dobar tim i važnije kao... To ti je u principu važnije, jer ako imaš ti, jer i u krajnjoj liniji glazbeni posao kojim se mi bavimo se ne sastoji samo od sviranja na bini. Mislim, mi moramo imati međuljudske odnose i na probama i na roštilju i kad razgovaramo kaj ćemo napraviti sa ovim novcima, gdje ćemo to investirati i jel treba sad izdati, jel ne treba izdati album, i jel ta pjesma dobra, nije, jel ne znam, jel se treba napiti ili ne treba i tak, ne. Znači, to ti je nekakav zajednički život, nekakva komuna koja zajednički tak se kotrlja i iz toga onda nastaju nekakve dobre stvari, a nekad i ne nastaju. Nije ni to nikakav, nije to garancija da će neko uspjeti. Mi smo puno puta fulali. Znači, snimili smo recimo 160-170 pjesama. A fulali smo 100 puta. A ti si tamburaš, ti ih znaš možda recimo 30 od... No, 30-ak bi mogao sad vjerojatno. 30-ak bi mogao, a mi smo snimili 160-170. Znači, fulali smo, više puta smo fulali nego pogodili. Ali tako je sa svima. Tako sa svima, da. Kad pogledaš, ne znam. A Marko je bio prilično sad otvoren u ovom
dijelu, pa me zanima, sad ako hoćete mi odgovoriti, ako ne, jeste imali, jesu vam se nudili primaši? Pa nisu. Ne, čak i nisu, nisu. Pa mi u principu ne bi dali Vladeka našeg zajedničke. Ne, znam, ali kao naš... Ne. Ali uopće nije bila opcija da bi neko otišao, da bi neko trebao doći. Uopće se nije pojavila ta rupa. Mi smo uvijek bili jedno i to su ti članovi. Nismo mi tražili, niti neko pitao. To je samo... Ne zanima me jer ja vjerujem da vi niste tražili, a mi je poprilično mi je nevjerojatno zapravo da niko nije došao. Rekao. Ne. Da. Baš interesantno pitanje, niko to nije pitao. Da. Ne. Drugim bendovima se nude, znači. Apsolutno. Dođu ovako. Pogotovo kad je bend koji je popularan, koji ima posla. I kad vide kao, ili ima neku lošu kariku ili nekog, pa dođe, pa čovječe, pa znaš kakvi su ljudi. Ne samo tamburaši, ne mislim da su tu tamburaši, da je to jednostavno ljudska karakteristika. Da, nije se nama niko. Ne, baš nije. Nevjerojatno mi je to. Pošto si mi ti ranije u razgovoru rekao da si se htio maknuti iz Birti, htio otići na Binu, kad ste odlučili svirati svadbe? Ili ste ih svirali cijelo vrijeme? Cijelo vrijeme ste. Znači nije to bilo kao opcija da ćete prestati svirati. Da, mi nismo htjeli svirati puno svadbe. Mi se nismo htjeli profilirati kao svadbarski bend, jer smo recimo na svadbama, iako na svadbi ti moraš odsvirati naravno i repertoar koji nije isključivo tvoj. Mi smo na svadbama dosta forsali taj svoj repertoar. Dosta smo forsali da to bude točno, dostojanstveno, da to bude čisto, da to ne bude previše natezanja s pijancima, da se ta slika i prilike da to bude na jednom nivou i da taj show program bude dobar. Ne? Nismo nikad dozvoljavali da to preraste u nekakvu seljačiju i nekakav bend koji svako može natezati i ne znam, ljepit s novcima onak na nekakav ružan način, ne? Tako da smo u tom smislu svirali svadbe uvijek, ali smo i napravili nekakvu distinkciju, znači ako svi sviraju svadbe, odnosno bendovi po toliko novaca, onda ćemo mi svirati za nešto više, pa će tih svadbi biti nužno manje, ne? Pa ćemo onda otvoriti prostora za više koncerata. Rađe ćemo svirati više u životu koncerata ili takvih, ajmo reći, dostojanstvenijih svirki, nego cijelu noć drmiti na svadbi. Svadba inače... Svadba se rastegne, ubijete, ne, ali u principu ona nije loša i svadbe su dobre svirke, ne, posebno ako su ljudi kulturni, ako vidiš da cijene to što radiš, da se lijepo normalno vesele, to isto bude lijepo. No međutim, nužno to je uvijek posebno za pjevače. To je dosta naporno. Ne? Znači, biti na pozornici od 8 do 5 ujutro, a nekad i do 7, to je dosta naporno. Ti možeš biti u vraškoj fizičkoj kondiciji da bi to iznio, a da bude, recimo, ovisi kak sviraš. Ne? Mi smo uvijek izgarali. Znači, ja kad pjevam i kad sviram, mi govorimo ko da nam je zadnja. Ne? A ako se ti digneš ručnu, naš ovo usporiš... Pa pjevaš prema nazad, mi to zovemo. Kad pjevaš... Onda možemo 7 dana, ali mi to nismo se htjeli, mi tak ne doživljavamo, ja tak ne doživljavam glazbu. Ne? Recimo, to je ubilo, te svadba bendove to ubija. Kaj su svadba bendovi uvijek flah, ne, a flah su zato kaj je već 7 sat svirke i normalno da su krepani, ne, a to nije dobro, ne. To za njihovu karijeru nije dobro. Da, oni nisu ulagali kao što ste vi ulagali u svoju karijeru, to je jednostavno tako. Jesi imao nekog da ti pomaže vokalno u bendu? Baš da... Siki mi najviše pomaže u bendu, da Siki je uvijek od prvog dana Silvio Šimunković, kontraš, ne? Kontraš. Dobro, upravo to. Mi koji znamo ko je. On je najviše uvijek ginuo i nije se štedio. On pjeva tercu, pa mu je često i visoko, pa to je dosta mu je naporno. Dačo zadnjih godina intenzivnije pjeva bas liniju, ne? Odnosno taj treći glas. I Dačo u zadnjih godinama ima nekoliko pjesama koje on pjeva sam, bez mene. Ajde reci, nisam to znao. To je ono kad čuješ, kad mi sviramo, kad svi počnu pljeskati. Onda to znači da sam ja došao na prednji mikrofon i napokon. Koži. Ne, plješću zato što sam ja prestao. Pa i to da, hvala Bogu prestao. Da, mislim, ja dođem, pojavim se, otpjevam recimo 3 spojene, pa onda još malo da si malo zraka uzme i to popije malo vode, onda još 3, tak recimo, 2 navrata po 3 pjesme. Zanimljivo. Čisto malo. Čisto da čovjek... Da, odmori malo, da. Popije soka.
Ajmo se vratiti sad na ono što vas čeka i što smo pričali na početku, to je taj dom sportova. Koliko toga ima u organizaciji što prosječan posjetitelj koji će doći na vaš koncert uopće ne može osvijestiti što se sve događa? Šta vi sve morate proći da bi se organizirao takav jedan koncert? Pitam vas to kao tamburašu, prosto što te prekidam, zato što tamburaši nemaju često priliku svirati na takvim... Pa nemaju, da. Happeningsima. Mislim da su jedini bendovi u Hrvatskoj koji su imali veće koncerte, poput Doma sportova ili nekih velikih prostora. Ja mislim da nije bio nitko osim Zlatnih Dukata, Slavonskih Lola i Gazda. Jel? Uh-huh. Da su jedino ta 3 benda imali baš veće koncerte, ne znam se sad full. Pa ja ne znam, ja ne bi ruku u vatru stavio ni za Lole, a za Dukata. Pa ja mislim da jesu, mislim da jesu. Uglavnom, ne znam sad za Dom sportova, ali znam da u smislu dvoranski ili na otvorenim, ili takve stvari, da. Govorimo o samostalnim koncertima, ne. Tako da, oko takvih stvari postoji, to se ne radi često, ali postoji tu dosta, prije svega opće da se odvažiš, da vidiš jel ti to možeš, ne, da vidiš jel ti možeš zabaviti ljude 2,5 sata, ne, sa svojim pjesmama, ne. Druga stvar je da vidiš kako to organizirati u smislu da tu postoji nekoliko grana marketinga, evo sad je i taj Face, Instagram i TikTok, bili su i prije jumbo plakati, mali plakati, sandvič plakati, bili su radijske reklame po malim radijima, radijske reklame po velikim radijima, gostovanje po televizijskim stanicama, velikim, malim, emisije u koje uopće možeš doći i tak dalje. Znači, to iziskuje pa sigurno 2-3 mjeseca rada, a nekad i više smo radili, ali intenzivno recimo 2-3 mjeseca rada. Pa recimo naše koncerte je snimala Hrvatska televizija, od tih 6 koncerata smo, mislim da je HRT snimao 4 koncerta, ne. Treba i to organizirati, i to puno unaprijed i taj protokol sa njima oko njihove, koliko njima treba mjesta, rasvjeta, ljudi koji su to uključeni, producent, redatelj, tonska proba, 1 kola, znaš, ima tu hrpa stvari, pa sama tehnička provedba u smislu dvorana, redari, hitna pomoć, tiketing, ko bu prodavali i tako dalje. Znači, milijardu stvari. Pozornica, razglas rasvjeta, tonska 1, tonska 2, za kola, za ovo, ne. Znači, tu je hrpa svega i ono kaj nije dobro u svemu tome skupa da se ti od silne pripreme malo nekad zaboraviš na srž, a to je dobar program, ne, da napraviš dobar program, da budeš opušten, da možeš dati 100% recimo nečega zbog čeg si zvao ljude, zato to je bilo dosta stresno u ovim prethodnim godinama. Ove godine smo cijelu tu tehničku provedbu prepustili jednoj drugoj firmi koja će to napraviti za nas i mi smo si samo uzeli ovaj jedan manji dio medijskog prostora da obiđemo malo radije i televizije i da to kažemo par riječi o tome. A ne brinemo sad o ovim svim tehničkim tehnikalijama, ne, poput plakati, billboardi, mjesta, bukira i koliko košta, ne znam, ko lijepi plakate, zašto nisu polijepljeni, a rekli smo da budu i kaj znam, ne. Pa dobro. Djeluje mi to stvarno, Ako si ti taj koji se mora, to jest ako ste vi ti koji morate brinuti o svemu, upravo to, mislim, kako... Da, većinu, da. Većinu to Marko sve skupa vodi. Mislim da mu se dimi iz glave, kad ga pogledate, onak lagani dim bi vidjeli. Mi se čujemo svakodnevno i vidim da je stalno na telefonima, dogovara i sve. On je malo i preskroman kad ovo priča, ja znam da mu se dimi iz glave. Vjerujem. Ali dobro. U niskom smo startu, jel? Još malo. Evo još 20 dana. 3 tjedna. Znači 12. utorak. 12. Ponovit ćemo to još na kraju ovog razgovora. Ono što mene zanima... Svi da danas više nemamo tremu, to nisam rekao. Ne? Danas je ipak barem taj osjećaj u odnosu na 94. kad smo... Mi kad smo... Imamo jednu fotku prije izlaska na binu. Bili smo u totalnom stresu, ja mislim da smo zveknuli svaki po 2 viskija na eks, da se probamo bar malo uravnotežiti i nije nam to uspjelo. Jer jednostavno jer mikrofon je zajebana stvar, jer ti kad imaš nešto fino za reći u mikrofon, to je jako dobro.
No, međutim, ako kažeš nešto krivo, onda je to jako loše. Da, to se tako jako čuje. Naravno, vjerujem. I tako da moraš uvijek paziti kaj ćeš reći u mikrofon i zašto i u kojem smo dijelu koncerta i kaj sad bi trebalo, ne? I naravno da ja to radim najbolje što osjećam u tom trenutku, ali danas barem nemam više toliku tremu, jer ipak sviramo već dosta godina i imamo puno tih velikih. Nismo mi radili samo velike koncerte u Domu sportova, mi smo radili u sportskim dvoranama sigurno do sada jedno 50 koncerata u onim velikim dvoranama. Možda i puno više, ne znam, možda puno više. Da, i više. Fulo sam. Uglavnom, u tih nekakvih 2400 koncerata koliko smo napravili u karijeri, 2400, 2500, nemamo ni mi baš pouzdane informacije, ali tu negdje ih je bilo. Bilo je jako puno i velike nastupa, ne? Tako da smo stekli ipak nekakvo iskustvo i nekakvu sigurnost na bini i te pjesme sviramo već dosta dugo i znamo otprilike nekakav najbolji raspored, što isto nije nebitno. Znači, raspored pjesama je jako bitan na svakom nastupu, ne? Možeš pokvariti koncert, ako fulaš raspored, možeš ga jako pokvariti, ne? Vjerujem. Ko i na svadbi, ko na bilo kojoj svirci. Da. I to isto, da. Ako ljudi hopsaju, a ti kreneš u nešto. Da. Znamo sve. Daću, daj mi reci sad, to je nešto što me vrlo, pa neću reći da me jako interesira, ali nikad nisam dobio točnu informaciju, a vjerojatno je vama to već izašlo na uši, ali ja sam neinformiran po tom pitanju. Koliko ima istine u onoj priči kad ste bili predgrupa Led Zeppelinu? Pa to je potpuna istina. A šta se točno dogodilo? Ja sam čuo nešto, da tu nije bilo, da ste uglavnom, da nije dobro prošlo po vas. A šta se tu dogodilo točno? Pa dobro, to ću ispričati na kraju. Znači, priča počinje, Led Zeppelini treba imati koncert u Domu sportova i došli su 2 dana prije 3 u Zagreb, imaju neki domjenak u Hard Rocku u Zagrebu, tamo Teslina to. I njihov menadžer angažira nas i još jedna klapa je bila, još možda neki bendić, da i dok oni tamo cugaju, mi ćemo sa strane malo neke osvirati, super ideja. Ono što je Marko rekao, Animir muzika. Animir muzika, strane, znaš, nemojte... Ne, bilo je tam pozvano jedno 20 zagrebačkih pjevača. Da, muzičara bili su nekako stari. Kao nekako minglanje. Dobro, vi ste bili zaduženi da svirate. Ne, mi smo isto tam bili pozvani ovak, ne. Pa smo mi uzeli tabore, neko nam je mignuo, valjda kao, ajde, uzmite tabore, pa pobili ono. Daj bute par stvari. Da, i uglavnom osvirali smo nešto naše, nešto strane glazbe i to, da bi nam u jednom trenutku došao menadžer njihov, pozvao nas na stranu i rekao, dečki su rekli, Page i Plant su rekli da smo im jako interesantni i jel bi mi htjeli biti ovog predgrupa sutra na njihovom koncertu u Domu sporta. Mi smo prvo mislili, da, baš dobra fora, odlično, lijepo se šalite, ne, ozbiljno, dečki su me sad, ne bi ja došao sam, poslali su. Da. I naravno, Miki je to isto sve čuo, saznao. Mi smo, naime, imali jednu svirku drugi dan koju smo otkazali i pristali smo biti predgrupa. I sad, onaj dio koji tebe zanima... Ja mislim sve žive. Sve žive, da. Mi smo izašli na pozornicu i još je bio s nama Neven Mijač, pokojni, ne znam ko zna, kad je svirao usnu harmoniku. Mi smo krenuli svirati, to je bilo ispočetka aplauz, bubanj i Mijač su svirali sami i aplauz, krene u ritmu, džum, nekakav ritam, izlaze gazde i počinjemo svirati, ne znam kaj je bilo, trešnja ili neka, i svi su počeli fučkat i bacati kovarice i ako mogu dočarati jednu sliku, Marko je čak rekao, na trešnji, sviramo trešnju, svi fučkaju, veli Marko, ajmo ruke gore, a svi su ovak digli ruke. Znači, cijela dvorana, 12,000, mislim da se vidi na kameru, 12,000 ljudi ili možda i više. Nije baš bilo tako, ali pa ja se to ma nemoj ti peglat. Ajmo otvori dušu, tako je bilo. A između ostalog, to je letilo po pozornici labela, kovanice, pive pune čaše, jel tak? Znači, spučkali su nas, to je baš bilo gadno. Izdržali smo nekakvih 20 minuta, čak možda manje. Povukli se, oslušali njihov nastup, sve, i onda smo poslije pričali s njima i onda su nas malo utješili. Ja sam baš pričao sa basistom, više ne znam kako se zvao u to doba,
i rekao mi je stari, ma nemoj se niš sekirati, ja sam svirao punk prije. Tako da sam ja navikao da mi pljuju, bacaju ovo, veli ovo, Kevin, ma to ti nije niš. Uglavnom upoznali smo se s dečkima, imamo slike, lijepe uspomene, sad bilo je to malo fučkanja, ali ko se može s tim pohvaliti? Svaka čast. Ne znam, rockeri svi, ako nas gledate slušati, ko je svirao ispred Cepelina, nek se javi. Kako se čovjek osjeća u tom trenutku, jebote? Pa katastrofa uglavnom. No. Nama je bio to negativni šok u tom smislu, ali nisi ti rekao da ću još jednu drugu važnu stvar. Da je kružila je nekakva priča da su u toj nekakvoj zagrebačkoj rock sceni žabokrećini. Na zagrebačkoj rock sceni je postojalo već nekakva tendencija da će neki drugi bendovi biti pop grupa. Već su se oni neke rihtali da bi oni bili, ne? Ali kak ja velim, taj nekakav hrvatski rock njima zvuči, znaš, ko uzbekistanski rock, ne? Znači njima to vjerojatno nisu očarani s našim rockom, no međutim kad su čuli ove instrumente koji su malo drugačiji, a oni su inače bend koji je eksperimentirao malo sa etno soundovima i tako dalje, njima se to dopalo, ne? U tom smislu. I tako da su oni to iz nekakve svoje želje htjeli da budemo mi, a ove koji su se rihtali da bi bili su otkantali. I u međuvremenu je nastao taj hook među tim svim nekakvim sljedbenicima. Oni su bili strašno s tim razočarani. Oni su mislili da je to valjda politički nekakva odigrano. Politički, niti smo mi bili vezani s politikom, niti smo mi mogli na to utjecati. Doslovce su Page i Plant rekli Toniju Mandiću koji je bio tour menadžer da zove dečke, a Toni Mandić je preko nekog došao do našeg Mikija i zvali je Mikija i doslovce su oni to htjeli, ne? Tako da je to... Možda su malo previše popili tu večer, pa znaš kad se nacugaš, kao daćeš mi ove dečke da sviraju. Ne, možda su pokazali nekog iza nas. Ali mislim, ne može se puno ljudi pohvaliti s tim, ili nije to, to baš treba to, stari treba izdržati, svaka vam čast, da se niste pokupili sa scene, nego da ste odradili mi smo svirali, ovi su fučkali, mi smo svirali. Svaka čast, stari moje, to pokazuje muda, to je i da ste uvjereni u to što radite. Neću vas puno gnjaviti, Krki mi je izletilo je na fejsu da sutra gostujete u Dobro jutro Hrvatska, jel morate se rano dići? Da, sutra smo ujutro. Da, 5:45 je tonska prava. Ili jesmo nešto zaboravili reći što je važno? Zaboravili smo reći za Dom sportova. 12 ljudi u 8 sati, jel tako? U 8 sati. U 8 sati, veliki koncert, 30 20 godina. 20 sati, 12. utorak, da. 30 godina benda, sve najbolje stvari ćemo naravno skupiti. Tu će biti neki 30 između 30 i 35 pjesama. Imat ćemo i neke goste. O gostima sad još neću jer ostaju tajna, naravno. Ali u svakom slučaju top liga koja će nam se, imamo čast da će nam se priključiti sa nekoliko, sa po nekoliko svojih pjesama. I to će biti stvarno dobro. I ovaj koncert snima televizija, ne? Tako da će ljudi koncert kasnije moći vidjeti na telki. I to je isto tako jako dobro, jer je lijepo pogledate neke nastupe i za nas, pa i za publiku, ono kaj su bili recimo prije 10 godina nekakve velike nastupi, pa imamo onu snimku još iz 95. pa taj iz 94. To je fora vidjeti. I te atmosfere, 2012. recimo to kako je zvučao 2012. kad smo zmiksali ton live sa 2012. To je bio super koncert, odličan koncert. Da, i to je stvarno zazvučalo vrhunski i baš onak, jedno odlično izdanje, ne? Top. Znači sad jesmo sve rekli. Sve smo rekli. 12 ljudi, 20 sati, gazde, 30 godina, svi dođite u Dom sportova. Hvala vam što ste bili, što ste se odazvali, iskreno cijenim to, znam da vam je, kao što sam rekao na početku, znam da vam je potpuni kaos sa medijima i da vam je vjerojatno već puna kapa, ali još malo, dečki, izdržite i vidimo se u Domu sportova. To je to. Hvala ti, pozdrav, bok.